हेलो गाइस आज बनाबो मिर्चा आचार लेंबू और मिर्चार सिंपलटा এটা হচ্ছে আমার মির্চা আচার। আমার সম্বলপুরিয়া লোকে এটাকে বহুত পছন্দ করছেন, আমার বরগড়িয়া লোকে এটাকে বহুত খাইছেন। শীত মাসে খরানু বসিকিরি পখাল সাଙ୍ଗে মির্চা আচার টিকে ହେଇଗଲେ ছোট ছোট ଭାଜିବା। ये आचारटा ना आपण मैंने सोच देखीदेले वीडियो भी आपण जानिजिबे एते रेसिपी कण से केन्दा कर बनासन जे देखन केन्दा बनलेटा काटू छन दूधी फाल कर देखन केते हे गलान पूरा पे के गलान डोबाती आ टिके अछि जो हे गलान टिके टिके पिटी नले देखन आ टिके जागा हे जबा बले आउ मिर्चा दे पारम আর মির্চা টিকে জেনসিতি হেলে বি না লাগিলে সেটা টেস্ট না লাগে তুনে গুনলে হতিছি হা হা টিকে করুথিবা রাগ রাগ টিকে করুথিবা বেলা ছোট করা জেনসি জিনিস হেলে বি যাস নুন টিকে জমা কেতে নুন দেবা পিয়া দেবা 4 চামচ কলা টিকে লেম্বু 10 চিপি লাগে ভিতরে ঢুকে দিবা। इधर पर थे सोरस टिके बाटी के दे देसन आउ विनेगार 2 चम्मच दे देसन आउ आमचूर पाउडर दे देसन। विनेगार देले एटा मास मास रहबा तापर आराम से जेते दिन तो खाइबे खरा रे टिके रखी देबे खाइबे।